مازلنا معاكم في الديترميناسيون دو لا relation de dominance وباش نشوفوا un autre exemple l'exemple suivant هنا عمل croisement on réalise le premier croisement suivant une lignée N1 à abdomen coloré et aux ailes abdomen coloré sans ailes croisée avec lignée N2 à abdomen incolore et présente des ailes. Donc, résultat, F1 à abdomen légèrement coloré et présente des ailes. Donc, هنا كنتو نشوفو présente des ailes. Donc, présente des ailes. Donc, موجودة les ailes les parents, c'est-à-dire il s'agit de cas de codominance. Le B1 donc هنا domine, désolé, le B2 et في الكا الثانية abdomen légèrement coloré ما عنديش في les parents légèrement coloré donc c'est un nouveau phénotype donc il s'agit d'un cas de codominance donc A1 codomine A2 نشوفوا un autre exemple توا ينجم ما يعطيكش ال F2 ال F1 يعطيك direct par exemple ال F2 FA fois F1 يعطيك ال F1 donc de génotype ولا phénotype donc inconnu de phénotype inconnu من بعد يعمل auto croisement auto fécondation de F1 باش يطلع لك ال F2 donc à partir من ال F2 normalement نجم نطلعو زادا la relation donc de dominance qui fait tout simplement نجيو لل F1 ونعملو كل كاركتير وحده par exemple le caractère la couleur des graines ici donc نحسبو les graines noires قداش عندنا graines noires 660 plus 90 égale à 750 graines noires وقداش عندنا des grains clairs 160 plus 90 au total 750 noirs et 250 clairs répartition هذه 3 quarts un quart en fait de monohybridisme dans le cas de dominance absolue هذاك علاش نقولوا اللي il s'agit d'un cas de dominance absolue et grand N couple دال grand N petit c grand N domine petit c نشوفوا deuxième caractère l'aspect des grains كيف نفس الحكاية donc soit عندنا des grains pleins ou bien des grains déprimés. Nombre total des grains pleins 750 et 250 déprimés qui fait répartition 3 quarts un quart. Il s'agit d'un cas de dominance absolue dans le monohybridisme, F2 de monohybridisme et le couple d'allèles PD et grand P domine petit d. ناخذ exemple آخر زادة بنفس الطريقة عملنا هنا croisement de deux lignées pures de maïs l'une à graines colorées et ridées et l'autre à graines incolores et lisses colorées ridées l'autre incolore et lisse عطاتك une génération F1 donc le F1 هذه obtenue à partir de ce premier croisement sont croisés avec une race pure à graines incolores et ridées. هنا الكلمة المفتاح هي race pure ou graines incolores et ridées. On obtient une deuxième génération comportant donc 46% grains colorés et ridés, 4% grains colorés et lisses, 46% grains incolores et lisses et 4% de plantes à graines incolores et ridées. Donc هذوما
ابارتير من هذه دونك باش نخرج الرولاسيون دو دومينونس. كيفاش؟ سهله برشا. اللي هذه سي دو راس بيغ، معناها الجينوتيب نتاعها باش يكب بيتي تي سيغ بيتي تي اي ار سور ار. دونك سي با بيتي تي، دونك اي سور اي اي ار سور ار، اي سور اي اي ار سور ار. سي هذايا دو لي فينوتيب هذوما سون دومينون، إذا كانهم دومينون دونك باش يعطونا un seul type de gamète en fait qui par qui donne par la suite une descendance 100% homogène. Je t'artique une descendance 100% homogène du phénotype incolore et hérédé, puisqu'il est de race pure. Or, on a trouvé quatre phénotypes différents. Dans ce cas, ces deux caractères, ces deux allèles, donc, et deux phénotypes incolores et hérédés, sont des phénotypes récessifs. Et par la suite, les phénotypes colorés et lisses sont les phénotypes dominants. Donc, نجم نحطوا لي كوبل دلالة متاعنا grand C petit t avec grand C domine petit t, ou deuxième couple grand L petit r avec grand L domine petit r. Voilà كيفاش نطلع لنا الدومينانس facilement. نجمو ناخدو زاد un autre exemple à partir donc de la F1 de la F2. Donc une attaque génération directe individu de F1 croisé entre eux fournissent en F2 la descendance suivante. On attaque une descendance de la F2. Donc le F2 donc l'hنا tout simplement باش نحسبوا لي كورول اوفيرت قداش كل كاركتير وحده، كورول اوفيرت قداش اوفيرت قداش، ونجيو نحسبوا زادا الكورول فيرمي قداش. دونك الفيرمي قداش عندنا fermé. Donc en fait نلقاوها 3 quarts un quart. Il s'agit d'un cas de dominance absolue avec ouvert domine fermé. إذا كان باش نشوفوا توا الدوزيام كاركتير la couleur des corolles عندنا الروج. دونك نشوف قداش عندي روج، كيف عندك روز، نشوفوا قداش عندنا روز، وعندنا une autre couleur donc blanche. شوفوا قداش عندنا blanche. Voilà عندنا 3 couleurs en fait. Répartition باش نلقاوها un quart, un demi, un quart. Il s'agit d'un cas de codominance. Donc لهنا عندنا cas de dominance absolue pour un gène et codominance pour un autre pour l'autre gène. Voilà كيفاش نطلعوا الدومينانس à partir de la F2. نزلت عندنا حالة أخرى نجم نطلعوا بها الدومينانس في الكا هذه أنه يعطيك دو كروازمون. الكروازمون الأولاني par exemple souche M fois S1 عطاتك 50% دروزوفيل أكور gris et soit normal et 50% دروزوفيل أكور gris et soit courte. en fait لهنا نمشي ديريكت للفينوتيب اللي يعطيني 100%، ناخذ منها الفينوتيب اللي يعطيني 100%. هنا 50 دروزوفيل أكور gris 50 دروزوفيل أكور gris. دونك اللي هنا كور gris سي زوز مع بعضهم 100%. donc 100% gris. c'est-à-dire اللي هنا باش نحطو simplement لي gris c'est l'allèle dominant. donc اللي هنا 100% gris. donc les gris هو l'allèle dominant. ونحط الكوبل d'allèle متاعي donc grand G par exemple petit e gris even. voilà grand G domine petit e par exemple. ب توا نجمو à partir من deuxième نتعداو للدوزيام كروازمون. في الدوزيام كروازمون تاعك 50% دروزوفيل أكور غري سوا نورمال 50% دروزوفيل أكور يبان سوا نورمال. اللي هنا نورمال سوا نورمال 100%. تو سامبلومون باش ناخو جوست هذه سوا نورمال بما أنها 100% سوا نورمال
Donc, c'est-à-dire que le normal domine le court. Normal domine le court. On met couple d'alerte grand N petit c avec grand N domine petit c. Voilà كيفاش نطلعوا الدومينانس في الكا هذه. سي سامبل بريسك تو لي كا شفناهم. ان شاء الله نعمل لكم دي زيكزارسيس بروشينمون. مازلنا باش نشوفوا الساعه الكا كومون ريزودر l'exercice de génétique diploïde مازال فيه d'autres vidéos باش نشوفوا surtout comment déterminer les gènes, la localisation des gènes. Est-ce que les gènes sont liés ou bien indépendants. باش نحاولوا نشوفوا tous les cas possibles اللي يجيو في الباكيت ان شاء الله.